कब्रिस्तान में कहा था ना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर अंतुम लना सलफ व नहनु बिकुम खलफ व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून। पूरी दुआ कब्रिस्तान की याद कर लो, फिर पढ़ी नहीं जाएगी कब्रिस्तान में। हम सिर्फ आधी दुआ याद करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालो तुम पर सलामती हो। आगे जुमला तो देखो कितना खतरनाक है, अंतुम लना सलफ, तुम पहले चले गए, व नहनु बिकुम खलफ, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे बाद हैं, व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं। क्या सिखाया जा रहा है देखो यार। मुर्दे को कहा, मुर्दे को के बारे में आपको बताया जा रहा है कि मुर्दे को बोलो इंशाअल्लाह मैं भी फट्टे पे लेटने वाला हूं। ये है पूरी दुआ। लोग सिर्फ अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर याद कर लेते हैं और वहां से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। कारी साहब का किस्सा सुन लीजिएगा दोबारा। আপনাকে যদি আল্লাহ হায়াতে বাঁচিয়ে রাখেন, যুবক ভাইয়েরা, তরুণ ভাইয়েরা, একটা বয়স আসবে মনে চাইবে একটু রবকে মন খুলে সেজদা দেই, একটু লম্বা করে রুকু করি, পারবেন না, অসুস্থ হয়ে যাবেন, রোগবালাই ধরে ফেলবে। বাবারে সে সময় আসবে না। বৃদ্ধ মুরব্বীদেরকে, চাচাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, চাইলেও ওযু ধরে রাখতে পারে না, নামাজ পড়তে পারে না, চাইলেও পারে না। একটা সময় আসবে চাইবেন পারবেন না। নামাজটাকে সুন্দর করেন, সময় মতো পড়েন, অনেক রাকাত নামাজ পড়বেন, নফল নামাজ পড়বেন। এটার চাইতে উত্তম হলো ফরজটা পড়লেন, মূল সুন্নত গুলাই পড়লেন, কিন্তু ধীরস্থিরতার সাথে পড়লেন। 10 রাকাত তাড়াহুড়া করে পড়ার চাইতে 2 রাকাত আস্তে আস্তে পড়া অনেক বেশি। নামাজ সুন্দর করবেন তো ইনশাআল্লাহ।